Bismillah wa salatu wassalam ala rasoulillah. Assalamu alaikum azul fillawan. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous voyez, on va faire une pâte feuilletée express en 10 minutes sans beurre de feuilletage. راح نعملوا اليوم وصفة العجينة المورقة سريعة في 10 دقائق وانت حضرتيها بدون زبدة التوريق. سهلة والنتيجة رائعة. نتمنى الوصفة تعجبكم. قبل ما نروحوا الوصفة نتمنى تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس وما تنساونيش في لي لايك لي pouces bleus, n'oubliez pas les pouces bleus s'il vous plaît. Donc on va aller à la recette. Là on a les ingrédients. عندنا المقادير تاع الوصفة 200 غرام فرينة 200 غرام دو فارين تيب 55. من الأحسن اختاروا رقم 55 تكون أحسن للعجينة المورقة. إذا هذه هي تيب 55. كذلك عندي ملعقة كبيرة سكر ناعم une cuillère à soupe de sucre glace un quart de cuillère à café de sel très fin ربع ملعقة قهوة صغيرة ملح رطب جدا والزبدة عندي 160 غرام زبدة عادية 160 غرام de beurre du bon beurre qui contient au moins 82% de matière grasse يكون عنده 82% مواد دسمة وتكون جامدة donc le beurre il faut qu'il soit au congélateur bien dur et j'ai un petit verre d'eau bien froid donc كاس شاي بارد انا هنايا كيلت 100 غرام donc 100 grammes d'eau mais à la fin je l'ai pas tout mis donc je l'ai pas tout utilisé ça dépend des farines كل وحده والفرينه تاعها دوك انا الماء راح نشوفوه ما استعملتش كامل هنا حطيت كاع المواد تاعي في هذا الروبو تقدروا ديروها باليد donc j'ai mis tous mes ingrédients dans la cuve de mon robot ou vous pouvez même la faire à la main donc je vais donner juste 2 tours sans trop pétrer parce qu'il faut laisser les morceaux de beurre tels qu'ils sont en morceaux qui restent en morceaux لازم هادو الزبدة تقعد هكذا شادة روحها ما لازمش يعني ترحيو بالزبدة il faut pas mixer les morceaux de beurre comme ils sont bien congelés après je rajoute le petit à petit الماء جد مهم الماء ديروه بشوية شوية شوفوا الزبدة تاعي مازالها شادة donc le beurre il est toujours en morceaux l'eau vous ajoutez petit à petit parce que chaque farine comment elle absorbe كل فرينة وكيفاش تشرب إذا الماء ما تحطوش على العجين parce que c'est pas une pâte homogène il faut pas avoir une pâte homogène العجينة لازم تكون شادة روحها ما تكونش طرية donc انا قعدت نضيف الماء بشويه شويه donc j'ai rajouté l'eau petit à petit et voilà la quantité qui me restait شوفوا الكميه اللي بقات لي donc نكون حوالي درت حوالي 80 غرام donc j'ai mis à peu près 80 grammes donc mettez pas l'eau tout à la fois mettez petit à petit et voilà la pâte comment elle est شوفوا العجينه كيفاش راهي شاده روحها هنا رايحه نكون une boule يعني دائره راح نجمعها là je vais former une boule je vais mettre un peu de farine toujours type 55 نحط شويه طحين رقم 55 على سطح العمل ورايحه نجمع العجينه تاعي donc je vais la mettre en boule et je vais l'envelopper نحطها في كيس غذائي شوفوا الزبده هي مازالها vous voyez les morceaux de beurre donc c'est avec ces morceaux de beurre qu'on va faire le feuilletage on va pas rajouter de beurre مع هاد الزبده راح نديروا التوريق مش راح نضيفوا الزبده هذه هي كميه الزبده اللي نسحقوا اذا راح نحطها في كيس غذائي نلويها مليح في الفرينه نحطها في كيس غذائي ونحطها في الثلاجه لمده 15 دقيقه donc je vais la mettre au réfrigérateur pendant 15 minutes avant de commencer à faire le feuilletage. Voilà, on voit bien les morceaux de beurre, c'est très important, il faut que le beurre soit bien congelé. اذا هنا كما راكم تشوفوا رايحه نديرها في كيس غذائي ونحطها في الثلاجه جد مهم الزبده تاعكم لازم تكون مجمده قطعوها وحطوها في المجمد اذا هنا بعد مرور 15 دقيقه après 15 minutes de repos au réfrigérateur donc je vais mettre un peu de farine toujours type 55 sur plan de travail شويه طحين رقم 55 من الأحسن تساعدكم بزاف في العمل الطحينه رقم 55 donc je vais commencer à faire à étaler ma pâte à faire le feuilletage je vais faire le premier tour هنا رايحه نعمل الدور الاول اذا العجينه الكلاسيكيه فيها 6 tours donc la pâte feuilletée classique on fait 6 tours mais là on va faire juste 3 tours هنا رايحين نعملوا 3 ادوار فقط
لهذا هي سريعة التحضير. صدقوني تحضروها في 10 دقائق وتعملي بها واش حبيتي. يعني نحاولوا مرة على مرة نشروها ومرة على مرة نخدموها في البيت. Voilà, donc là je fais le premier tour. Toujours on met un peu de farine si on a besoin. دايما نحطوا شويه طحين اذا احتاجنا. اذا هنا بعد ما حليت العجينه تاعي، donc après avoir étalé la pâte, il faut avoir une pâte bien longue et là je les plie en deux, après en quatre comme un portefeuille. هنا طويتها على 2 ثم على 4 والفتحه راح نديرها على اليمين او على اليسار. donc l'ouverture il faut qu'elle soit sur à droite ou à gauche. Voilà, et vous marquez premier tour. هنا ديروا بصبعكم باللي درتوا الدور الاول باش ما ننساوش. من بعد نعاود نحطها في الكيس ونرجعها الثلاجه كذلك لمده 15 دقيقه. je vais la remettre dans le sac et je vais la mettre au réfrigérateur pendant 15 minutes. Voilà, après 15 minutes je fais la même chose pour le deuxième tour. بعد مرور 15 دقيقه بعد ما ارتاحت العجينه رايحه نحلها كيما حليت الاولى مع الاول الدور الاول. هنا نديرو الدور الثاني. donc là c'est le deuxième tour. Toujours en mettant un peu de farine et il faut pas oublier d'enlever l'excédent de farine avec une petite balayette spéciale pour la cuisine ou avec un pinceau comme j'ai fait. دائما ما نساوش نحو هذاك الفرينه الزايده ولا الطحين الزائد، نحوه بالفرشات او تاع المطبخ باش ما تشربناش بكثير الفرينه. اذا هنا راني حليتها ورايحه نطويها نفس الشيء. donc je vais la plier en deux comme ça. je rabats les extrémités au milieu. Après voilà en 4 et je mets l'ouverture à droite. هنا كذلك نغلقها وندير الفتحه على اليمين او على اليسار. هنا عندنا زوج ادوار. on a fait deux tours. voilà, j'ai marqué deux tours et je vais la remettre toujours au réfrigérateur. نحطها ترتاح 15 دقيقة. je vais la mettre au réfrigérateur à reposer encore une deuxième fois 15 minutes. donc après 15 minutes je vais aussi faire le troisième tour et le dernier. هنا بعد مرور 15 دقيقة بعد ما ارتاحت رايحة نزيد نحلها، يعني ندير الدور الثالث. دائما الاستعانة بالطحين. toujours on met un peu de farine. on met pas trop ما ديروش بزاف، juste غير الكميه اللي تسحقوها. كي يكون الزبده تكون مجمده ماهيش رايحه تخرج لكم. donc quand on a un beurre bien froid il sort pas de la pâte. donc هنا رايحه نحي هذاك الزائد الفرينه والطحين زائد. donc j'enlève l'excédent de la farine parce que là surtout c'est le dernier tour. هنا الدور الاخير، الدور الثالث والاخير. هذا نقولوا له هذا نسموه double tour. كي نديروها هكا على 4 ساندو. donc c'est on appelle ce qu'on appelle un double tour. voilà, donc on la plie en 2 après en 4. donc c'est double tour. voilà, je la plie, je mets l'ouverture à droite et je marque 3 tours. ça y est on a fini. هنا كملنا العجينه تاعنا المورقه. ما علينا غير نحطوها في الثلاجه ترتاح قبل ما نخدموها. donc on va la mettre au réfrigérateur reposer avant de préparer ce que vous voulez. donc moi je l'ai laissé toute une nuit. خليتها ليله كامله. on peut la laisser 1 heure, juste 1 heure. نقدروا نخلوها ساعه قبل ما نخدموا بها ماشي مشكل. اذا العجينه المورقه نحتفظوا بها في الثلاجه من 3 الى 5 ايام. on peut la laisser au réfrigérateur entre 3 et 5 jours et au congélateur 3 mois. وفي المجمد نحتفظوا بها 3 أشهر. اذا هذه هي مراحل تاع العجينه المورقه السريعه. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها ما تشدلكمش بزاف الوقت. j'espère que vous allez réussir cette recette. elle est très facile à faire. donc il faut choisir de la bonne farine, le bon beurre aussi. le beurre c'est très important. خيروا الطحين الجيد والزبده الجيده بدون زبده التوريق وراح تشوفوا انها سهله جدا سريعه التحضير والنتيجه رائعه مثلها مثل العجينه المورقه الكلاسيكيه. اذا هذه هي وصفه تاع اليوم. نتمنى انها تكون عجبتكم. j'espère que cette recette vous a plu. je vous dis à très bientôt ان شاء الله في وصفه جديده ان شاء الله. ما تنسونيش في لي بوس بلو. والسلام عليكم.